آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ حکومت تجربے کار نوجوانوں کو بھی ملازمت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی کا سدی پیٹ میں خطاب۔ صدر BRS KCR کوئی پودا نہیں جو اکھاڑ پھینکے، کانگریس کی تنقید پر MLC کے کویتا کا جواب۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ کانگریس حکومت کی 1 سال کی تکمیل پر وجے اتسوم کے دوران کئی ایمبولینس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ دھوکہ دہی میں ملوث ٹولی گرفتار، شکایت پر رائے درگم پولیس نے کی کارروائی۔ بین طبقاتی شادی پر لیڈی کانسٹیبل کا قتل، پولیس کا مقتولہ کے بھائی پر شبہ، مختلف زاویوں سے پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے تلنگانہ میں اپنی حکومت کے 1 سال کی تکمیل پر وجے اتسو کے عنوان سے کئی تقاریب کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے کے تحت مختلف محکموں کی جانب سے بھی پروگرامز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پیر کو وزارت و محکمہ صحت کی جانب سے خیرتباد میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے دوران CM ریونت ریڈی نے کئی 108 ایمبولینس اور دیگر گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ الہ آباد ریاست میں محکمہ صحت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات پر منعقدہ ایک نمائش کا بھی انہوں نے تفصیلی مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا اور محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب بھی کیا۔ సంవత్సరం తిరిగే లోపల 14,000 నియామకాలు జరిగిన చరిత్ర ఏ రోజు కూడా లేదు। ఈ రోజు ఇంత అద్భుతంగా ఈ శాఖలో నిర్ణయాలు తీసుకున్నామంటే మీ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు దామోదర్ రాజ నరసింహ గారు నేను చెప్పినట్టుగా బై ఎడ్యుకేషన్ వారి ఇంజనీరు, బై నేచర్ వారి డాక్టర్ కాబట్టి మీ సమస్యల్ని అవగాహన చేసుకుని నా దగ్గరకు వచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా మీరు నిర్ణయాలు చేయాల్సిందే, నాకు సంతకాలు పెట్టాల్సిందే। వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బలోపేతమైనప్పుడే తెలంగాణ ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణగా ఉంటుంది। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య తెలంగాణగా మార్చడానికి మీరు అన్ని అనుమతులు ఇవ్వాల్సిందే అని చెప్పి వారు ఎంబడిబడి పనులన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సాధించుకున్నారు। అక్కడ ఆర్థిక శాఖ అనుమతులు, ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయ అనుమతులు తీసుకొని మీ కాలేజీలు కానీ గత ప్రభుత్వం జీవోల ద్వారా 8 మెడికల్ కాలేజీలను ఇచ్చి ఎలాంటి వసతులు ఏర్పాటు చేయకపోవడం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం డాక్టర్ల అడ్మిషన్లు చేయడానికి అభ్యంతరాలు పెడితే వారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ కనపరిచి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి తన వైద్య శాఖలో ఉన్న అధికారులను అందరినీ కూడా సమన్వయం చేసుకొని ఈరోజు ఆ కాలేజీల అన్నిట్లలో అడ్మిషన్లు సాధించడం ద్వారా దేశంలోనే అత్యధికంగా డాక్టర్లను అందించే రాష్ట్రంగా తెలంగాణని తీర్చిదిద్దాలని వారు చేస్తున్న కృషిని ఈరోజు మీరందరూ చప్పట్ల ద్వారా వారిని అభినందించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। BRS رکن اسمبلی اور سابق ریاستی وزیر T ہریش راؤ نے وزیر تلنگانہ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسانوں کے معاملے پر دوہرا معیار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔
बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि रेवंत रेड्डी किसानों को फ़ी फसल 15,000 रुपये देने का और उसमें हौलदार किसानों को भी शामिल करने का वादा करते हुए अब उसे संक्रांत त्यौहार तक रूबेवन लाने की बात कर रहे हैं। इस तरह बतकम्मा त्यौहार के मौके पर मेयारी डिज़ाइन और मेयारी क्वालिटी वाली 2 साड़ियाँ देने का भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन चंद माह कबल मुनक्किद होने वाले बतकम्मा त्यौहार में जैकेट भी नहीं दी गई। हरीश राव ने कहा कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना बेशरम वज़ीर आला कभी नहीं देखा जो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर देता है। రైతు భరోసా 2 పంటలకు ఇవ్వాలి, వానకాలం యాసంగి. వానకాలానికి రైతు భరోసాను ఎగ్గొట్టింది రేవంత్ రెడ్డి. యాసంగికి కూడా కలిపి ఎకరానికి 15,000 రూపాయలు వానకాలం యాసంగి కలిపి ఇవ్వాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడేమో పోలీసుల గురించి కన్నీరు పెట్టి, అధికారంలోకి రాగానే పోలీసులతోని పోలీసుల కుటుంబ సభ్యులతో కన్నీరు పెట్టించాడు. ఆనాడేమో మొసలి కన్నీరు, ఇప్పుడేమో ఆ కుటుంబాలతోని ఆ పోలీసులతో కన్నీరు పెట్టించాడు. ఆనాడేమో డ్రాయర్ కోసుకపోయిన బాధలు నాకు తెలుసు అన్నాడు, ఇప్పుడేమో రేవంత్ రెడ్డి గారు గుండెలు కోసుకపోయేంత బాధలు వాళ్ళతో బాధ పెట్టిస్తున్నాడు వాళ్ళకు. అప్పుడు తనది కూడా పోలీస్ కుటుంబమే అన్నాడు, ఇప్పుడేమో పోలీస్ కుటుంబాలను రాచి రంపాన పెడుతున్నాడు. ఏమడిగినరా పోలీసులు? వీ వాంట్ జస్టిస్ అన్నారు, వీ వాంట్ ఏక్ పోలీసింగ్ అన్నారు. అది వాళ్ళ డిమాండ్ కాదు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన మాట, నీ మాట నిలబెట్టుకో రేవంత్ రెడ్డి. నువ్వు ఆ రోజు ఏ మాట ఇచ్చినవో అది నిలబెట్టుకో అని అడిగిన పాపానికి డిస్మిస్లు, సస్పెన్షన్లు, ఛార్జ్ మెమోలు ఇచ్చినావు. 39 మంది ఉద్యోగాలు కూడా వీకినావు. పోలీసుల చేత పోలీసుల కుటుంబ సభ్యుల్ని అరెస్ట్ చేయించిన ఘనత ఇది రేవంత్ రెడ్డి. रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर के रोज़ सिद्दीपेट का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने कोका कोला कंपनी का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में जब से इख्तिदार पर फायज हुई है तब से रियासत के अजला और शहर हैदराबाद में कंपनियों के क़याम अमल में लाते हुए बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजमतें फ़राहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोका कोला कंपनी के क़याम से सिद्दीपेट के 400 से ज़ायद नौजवानों को मुलाजमतें हासिल होंगी। इस मौके पर वज़ीर सनत श्रीधर बाबू, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत का 1 साल निहायत ही कामयाब रहा, लेकिन कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी अपोजिशन जमातों को हज़म नहीं हो रही है। जीवन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम से किए गए वादों को पूरा करते हुए अंदरून 48 घंटे में ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम करने के अलावा 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सहूलत भी फ़राहम की है। इसके अलावा अंदरून 100 एवं 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही और 18,000 करोड़ रुपयों के किसानों के खर्चात भी मुआफ़ किए गए।
ఓపెన్ మార్కెట్లో కుకింగ్ గ్యాస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 850. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 850. 500 రూపాయలకు అదనంగా చెల్లింపు అంటే 350 రూపాయలు కన్జ్యూమర్ ఈస్ గెట్టింగ్ బ్యాక్. కన్జ్యూమర్ ఈస్ గెట్టింగ్ బ్యాక్ అంటే అదొక 350 కోట్లు అనుకోండి. 350 ఇంటూ 12 మాసాలు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 4,000 crores. ఆల్మోస్ట్ 4,000 crores ఓన్లీ ఆన్ కుకింగ్ గ్యాస్. ఉచిత రవాణా నిన్నే పొన్నం ప్రభాకర్ గారు చెప్తున్నారు 110 కోట్ల ఫ్రీ టికెట్లు జారీ చేయబడ్డాయి. 110 కోట్లు. 110 కోట్లు అంటే ఒక్కొక్క టికెట్ 20 రూపాయలు మనం యావరేజ్ పెట్టుకుంటే అదొక 2,000 కోట్లు. నీకు ఉచిత రవాణా సౌకర్యంపై 2,000 కోట్లు, కుకింగ్ గ్యాస్ సబ్సిడీ మీద ఒక 4,000 కోట్లు సంవత్సరానికి, ఫ్రీ పవర్ మీద 12,000 కోట్లు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन ने साबिक वज़ीर आला चिन्ना रेड्डी की 28वीं बरसी के मौके पर उनकी समाधि और तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की और बाद अज़ां उनकी खिदमात को खराज पेश करते हुए बताया कि चिन्ना रेड्डी ने सबसे पहले 1969 में तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने चिन्ना रेड्डी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें मुत्तहिदा रियासत में 2 मरतबा वज़ीर आला के ओहदे पर फायज किया था। बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा है कि सदर बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव कोई पौधा नहीं है जिसे उखाड़ फेंका जाएगा। दूसरी जानिब बैन तबखाती शादी करने पर एक लेडी कांस्टेबल का कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल नागामणि के भाई मल्लेश पर इस कत्ल को लेकर शुबा किया जा रहा है। नाज़रीन, इन खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे सना अहमद के साथ। बीआरएस पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा है कि केसीआर कोई पौधा नहीं है जिसे उखाड़ा जाए, बल्कि वो एक चिंगारी हैं। तेलंगाना जागृति कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी केसीआर को डम्मी करार देने के रिमार्क को मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। कविता ने कहा कि केसीआर तेलंगाना की ताकत है जो रेवंत रेड्डी के सियासी आखाओं से तहरीक के ज़रिए हासिल किया गया है। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति के कारकुनों का 4 दिसंबर से इजलास होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बरतानवी निज़ाम की तरह जीएसटी नाफिज किया है। राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो हैंडलूम पर से जीएसटी हटाया जाएगा, लेकिन आज तक कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। అంటే మనం ఉన్నప్పుడు నిధులు వారినే వరదలు లెక్క ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో తిట్లు వారుతూనే తప్పితే ఇంకొకటి అయితే ఏం జరుగుతలేదు. యదా రాజా తదా ప్రజా అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అదే పనిగా తిట్ల దండకం చదువుతుంది తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఆయన ఒక మాట అంటుండు మన ముఖ్యమంత్రి, కేసీఆర్ మొక్కను వీకేస్తాడట, మొక్క కూడా మొలవనియాడట కేసీఆర్ ఏమన్నా మొక్కనా అని. ఆయన ఒక వేగు చుక్క. ఆయన ఈయన చూసి చూడగలుగుతాడా, అసలు ఆలోచన చేయగలుగుతాడా, ఆయన ఈయనకు అర్థమవుతాడా, అంతం చిక్కుతాడా? ఈయన గురువుకే వాళ్ళ గురువుకే చుక్కలు చూపించి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం మనం. అట్లాంటివి ఈయన వచ్చి కేసీఆర్ మొక్క మొలవనియా అది ఇదని మాట్లాడితే నవ్వు వస్తుంది తప్పితే దాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకునేటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటే సూత్రం పోయినాం, మనం ప్రజలు నమ్ముకున్నాం, ప్రజల దగ్గరకు పోయినాం. అంటే మనం ఉన్నప్పుడు నిధులు వారినే వరదలు లెక్క ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో తిట్లు వారుతూనే తప్పితే ఇంకొకటి అయితే ఏం జరుగుతలేదు. యదా రాజా తదా ప్రజా అన్నట్టు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు అదే పనిగా తిట్ల దండకం చదువుతుంది తప్ప ఇంకోటి లేదు. ఆయన ఒక మాట అంటుండు మన ముఖ్యమంత్రి, కేసీఆర్ మొక్కను వీకేస్తాడట, మొక్క కూడా మొలవనియాడట కేసీఆర్ ఏమన్నా మొక్కనా అని. ఆయన ఒక వేగు చుక్క. ఆయన ఈయన చూసి చూడగలుగుతాడా, అసలు ఆలోచన చేయగలుగుతాడా, ఆయన ఈయనకు అర్థమవుతాడా, అంతం చిక్కుతాడా? ఈయన గురువుకే వాళ్ళ గురువుకే చుక్కలు చూపించి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం మనం. అట్లాంటివి ఈయన వచ్చి కేసీఆర్ మొక్క మొలవనియా అది ఇదని మాట్లాడితే నవ్వు వస్తుంది తప్పితే దాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకునేటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఎప్పుడైతే ఒకటే సూత్రం పోయినాం, మనం ప్రజలు నమ్ముకున్నాం, ప్రజల దగ్గరకు పోయినాం.
रियासती बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि आखिर कांग्रेस अपनी एक साल की हुकूमत का किस लिए जश्न मना रही है। मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वरलू ने कहा कि पार्टी के प्रोग्राम सरकारी पैसे से किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक के लिए किशन रेड्डी ने क्या किया, इसके लिए हम मुबाहस के लिए तैयार हैं। केसीआर को निशाना बनाते हुए वेंकटेश्वरलू ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, केसीआर 2 बार वज़ीर आला बनने के बाद उनकी दुकान बंद हो चुकी है। रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि CWC के इजलास में भी रेवंत रेड्डी के बजाय भट्टी विक्रमार्का को बुलाया गया है। 13,000 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే మొత్తం రుణమాఫీ అవుతుందన్నావు అన్నాడు. నువ్వు నిన్న 3,000 కోట్లు ఇచ్చేసి మొత్తం రుణమాఫీ అయిందని చెప్పేసి అబద్ధాలు ప్రచారం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. నీవు నా దగ్గర ఒక బ్యాంక్ ఇచ్చినటువంటి లెటర్ ఒకటి మీకు చదివి వినిపిస్తా. మార్చి 31 వరకు షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ లోన్స్ 64,90,228 మంది షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ లోన్స్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. మొత్తం అమౌంట్ 79,387 కోట్లు సరిపోతాయి. బ్యాంక్ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ చూపిస్తున్నాను మీకు. మొత్తము రైతులు 64,90,228 మంది, దానికి సంబంధించినటువంటి అమౌంట్ 79,387 కోట్లు అయితే రుణమాఫీ అవుతుంది. నువ్వెంతనే ఇచ్చింది? 22,000 కోట్లు ఇచ్చేసి మొత్తం ఇచ్చేసిన. तमिलनाडु और पाडुचेरी के साहिल से समंदरी तूफान फंगाल के टकराने का असर आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई। हैदराबाद में 5 से 11 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। पीर की सुबह से रियासत तेलंगाना बशमुल हैदराबाद के मुख्तलिफ अजला में मतला अबर आलूद है। बाज़ मुकामात से हल्की बूंदाबांदी की इत्तला है। बताया जाता है कि मौसम की ये कैफियत आने वाले 3 दिनों तक बरकरार रह सकती है। रियासत तेलंगाना मुल्गू के विजुडू पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक भोपालपल्ली रेगुंडा के साकिन रुद्रपू हरीश ने मौलाकुट्टे के एक रिजॉर्ट के कमरे में खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुकाम भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़ाती मसाइल की वजह से एसआई ने यह इंतहाई इक़दाम किया। ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्गू में हुए माविस्टों के साथ इनकाउंटर को लेकर भी उन पर काफ़ी दबाव था। मुतल्लिक़ा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात भी जारी हैं। दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि महलूक सब इंस्पेक्टर के वालिद ने अपने बेटे की मौत पर शुबहात का इजहार किया है। उनका कहना था कि उनका बेटा खुदकशी नहीं कर सकता। उन्होंने इस पूरे मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। शहर के नवाही इलाके हयातनगर में बैन तबक़ाती शादी पर लेडी कांस्टेबल के मुबैना कत्ल का भी इंकशाफ हुआ है। मुतवफ़िया की शिनाख्त हयातनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल नागामनी की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि नागामनी ने 15 दिन पहले मोहब्बत की शादी की थी। पीर को जब वो सुबह ड्यूटी पर जा रही थी, उसे पहले कार से टक्कर दी गई और फिर बाद में चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। नागामनी मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नागामनी के कत्ल के पीछे उसके भाई परमेश मुलविस हो सकता है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुँच गई। इस केस की तहक़ीक़ात जारी हैं। మార్నింగ్ అండి ఈరోజు రాయపూల్ లిమిట్స్లో ఒకటి ఉమెన్ని హత్య చేయడం జరిగింది. ఈ అమ్మాయి వచ్చేసి 2020 బ్యాచ్ కానిస్టేబుల్ హయత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తుంది. రీసెంట్గా వాళ్ళది రాయపూల్ విలేజ్ సంబంధించిన అతన్ని శ్రీకాంత్ అనే అతన్ని లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. చేసుకున్న తర్వాత
వాళ్ళు వచ్చే ఆయత్నాల్లో ఉంటారు. నిన్న హాలిడే అని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మార్నింగ్ డ్యూటీ పోయే సమయంలో అన్నోన్ పర్సన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రిలేటెడే అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ బ్రదర్ని అనుమానిస్తున్నాము. ఫర్దర్గా వాళ్ళ బ్రదర్ని పట్టుకున్నాక దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ మళ్ళీ కంప్లీట్ చేస్తామండి. హయత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తుంది. కత్తితోటి మెడ మీద నరికి చంపేసారు. ఫర్దర్గా పోస్ట్ మార్టం అవన్నీ అయిపోయినాక ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేస్తాం. टैंकबंड बीआर के भवन के पास इतवार की रात बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ गई। इस वाक़े में कार में सवार अफराद मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए। रास्ते से गुजर रहे रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने अपनी निगरानी में ज़ख्मियों को हॉस्पिटल रवाना किया और ट्रैफिक की बहाली में पुलिस की मदद की। हादसे में कार को गैर मामूली नुकसान हुआ है। गच्चीबौली के एक होटल रूम में ड्रग पार्टी का पर्दाफाश हुआ है। एसओटी साइबराबाद और गच्चीबौली पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर कन्हा बुटीक होटल के रूम नंबर 303 पर धावा करते हुए डांस मास्टर कन्हैया मोहंती के अलावा दीगर 3 अफराद गंगाधर, प्रियंका रेड्डी और शाकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 ग्राम MDMA, ओजी कश 1 ग्राम, 7 ग्राम चरस और 6 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। बताया गया है कि बेंगलुरु से ये ड्रग लाए गए थे। बताया गया है कि प्रियंका रेड्डी और शाकी ड्रग खरीदने के लिए आए थे। नारायणपेट और रायचूर के इलाके में आरटीसी बस और लारी का तसादुम हुआ। तफसीलात के मुताबिक बस रायचूर से हैदराबाद आ रही थी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बस से गिरकर एक शख्स हलाक हो गया, जबकि बाज़ दूसरे मुसाफिरीन ज़ख्मी बताए गए हैं। महलूक शख्स की शिनाख्त महबूब नगर के साकिन सुरेश की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि लारी ने बस को पीछे से टक्कर दी। तेलंगाना खम्मम के सत्तूपल्ली शाहरा पर कार खानगी स्कूल बस से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक साइकिल सवार को बचाने के दौरान कार मुखालिफ सिम से आने वाली मदर टेरेसा स्कूल की बस से टकरा गई। कार में सवार मुसाफिरीन मामूली तौर पर जख्मी हुए। कार के अगले हिस्से को गैर मामूली नुकसान हुआ है। हादसे के वक्त बस में 50 तलबा सवार थे। बस सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। कोड़ी में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों के अलावा अवामी मसाइल की यकसुई और हुकूमती स्कीमात को रोबमल लाने में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत हल्क़ असम्बली बहादुरपुरा के MLA मोहम्मद मुबीन ने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवाए गए कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین متعلقہ حلقوں میں عوامی مسائل کی یکسوئی اور حکومتی اسکیمات کی عمل آوری کو لے کر مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائے گئے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے 131 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں منعقدہ اس تقسیم چیک تقریب میں مجلسی کارپوریٹرز محمد خادر اور جہنما کارپوریٹر مقتدر بابا کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ مذکورہ تقسیم شدہ چیکس کی مالیت 1,31,00,000 روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ آج صدر محترم نقیب ملت عالی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ کی ہدایت کے اوپر دارالسلام کے اندر جو بنڈا گڑا منڈل کے تحت شادی مبارک اسکیم کے چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس کے 131 چیک کو تقسیم کیا گیا، جس کی لاگت 1,31,15,196 روپے ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابانہ نمائندگی کے اوپر شادی مبارک اسکیم ہو یا پھر کلیانہ لکشمی اسکیم یا پھر CMRF کے چیکس ہو، مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر ان کاموں کو کرواتی ہے۔ جہاں پر آج سے 2 روز پہلے 30 تاریخ کے دن بھی حلقہ اسمبلی بہادر پورہ منڈل کے 802 چیکس کو تقسیم کیا گیا، جس میں 762 چیکس شادی مبارک کے اور 40 چیک کلیانہ لکشمی کے تھے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت عوام کے بیچ میں رہ کر عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ وہیں پر جو بھی حکومت تلنگانہ کی جانب سے اسکیم آتی ہے، ان اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کا کام اگر کوئی جماعت کرتی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ اسمبلی بہادر پورے کے اندر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، جو صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ کی کامیابانہ نمائندگی کے اوپر ان کاموں کو سینکشن کروایا گیا، اور جہاں جہاں پر پینے کے پانی کی لائن نہیں ہے وہاں پر پانی کے لائنوں کو ڈالا جا رہا ہے، جہاں پر اسٹامرا ڈرین نہیں ہے وہاں پر اسٹامرا ڈرین کو ڈالا جا رہا ہے، جہاں پر VDCC روڈ CC روڈز کو ڈالا جا رہا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت سرگرم رہتے ہوئے عوام کے بیچ میں رہ کر کام کرتی ہے۔ وہیں پر جو بھی حکومت کی جانب سے اسکیم آتی ہے، ان اسکیموں کو عوام تک پہنچانا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا میں عوام سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ دارالسلام سے رجوع کیجئے، آپ کے ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے صدور متمدین سے، آپ کے متعلقہ کارپوریٹرز سے آپ رابطہ کر آپ کے مسائل ان تک لے کر جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو حل کرنے کا کام مجلس اتحاد المسلمین کرے گی، اور جن کو بھی چیکس نہیں آئے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد سینکشن کروا کر وہ عوام تک پہنچانے کا کام مجلس اتحاد المسلمین کرے گی۔ میں اس موقع کے اوپر قائد ایوان مقننہ علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا اور صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی ممبر آف پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے گوشہ محل اسٹیڈیم میں نئے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی تعمیر کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے سڑکیں بچھانے کے حوالے سے کئی تجاویز بھی دیں۔ ریونت ریڈی نے سڑکوں کی تعمیر کے لیے سروے شروع کرنے کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے تجاویز پیش کی کہ نئے ہاسپٹل میں پینے کے پانی، بجلی اور پانی کی نکاسی جیسی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے۔
سابق صدرنشین تلنگانہ وقف بورڈ اور BRS کے سینئر لیڈر محمد سلیم نے ملک میں عبادت گاہوں اور درگاہوں کو فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے نشانہ بنانے کے واقعات پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سنبھل کی جامع مسجد کے سروے کے نام پر تشدد اور اجمیر شریف درگاہ کو نشانہ بنانے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے محمد سلیم نے کہا کہ مرکز میں نریندر مودی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد فرقہ پرست طاقتیں بے لگام ہو چکی ہیں۔ بابری مسجد پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد منصوبہ بند طریقے سے دیگر مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے اس کے تحت تمام جونیئر کالجز میں بہتر سہولتوں کی فراہمی اور تعلیمی اداروں کے استحکام پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ڈائریکٹر و سیکرٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کرشنا آدتیہ نے ڈسٹرکٹ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسرز، گورنمنٹ جونیئر کالجز کے پرنسپل اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اضلاعی سطح کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تعلیمی سال کے دوران نصاب کی تکمیل، تیاری اور ریویژن کو یقینی بنانے کی مساعی کریں۔ کمشنر ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر RV کرنن، ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس بیورو سندیپ شنڈالیا اور ہیلتھ پروگرامر شریمتی سنگیتا نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں CCTV کیمروں کی تنصیب، لیب سہولتوں، کمپاؤنڈ وال اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر نے طلباء میں منشیات کے استعمال اور خودکشی کے واقعات کو روکنے کے لیے ماہرین نفسیات کے ذریعے کاؤنسلنگ کا مشورہ دیا۔ شہر حیدرآباد نوابوں کے شہر سے ملک اور بیرونی ملک میں شہرت رکھتا ہے۔ ملک بھر میں ملک کی آزادی کے بعد بادشاہی راج ختم ہوتے ہوئے جمہوری نظام کو رائج کیا گیا، لیکن شہر حیدرآباد میں شاہی شوق آج بھی جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں مختلف عالی شان موٹر کاریں رکھنے والے اپنی گاڑیوں کے لیے فینسی نمبرات حاصل کرتے ہیں اور ایک فینسی نمبر حاصل کرنے کے لیے 10 تا 15 لاکھ روپے حکومت اور RTA آفس کو ادا کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فینسی نمبرات سے خیرتآباد RTA آفس کو صرف 3 روز میں 55 لاکھ روپے کے معمول سے زیادہ آمدنی حاصل ہوئی ہے، اور خیرتآباد RTA آفس شہر کے فیشنیبل علاقے بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز کے حدود میں رہنے کی وجہ سے اس RTA آفس کو ریاست بھر میں سب سے زیادہ آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سائبرآباد علاقے کے کونڈاپور میں قائم اور تیسرے نمبر پر ضلع رنگا ریڈی کے اپل میں قائم RTA آفس ہے، جس میں فینسی نمبرات کی وجہ سے زائد آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ حال ہی میں TG9001 فینسی نمبر کافی مہنگا فروخت کیا گیا، جس کی قیمت تقریباً 10 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ آندھرا پردیش حکومت نے ریاستی وقف بورڈ کو تحلیل کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سیکرٹری اقلیتی بہبود کے ہرش وردھن نے GOMS 75 جاری کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کی جانب سے حکومت کو وقف بورڈ کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ بورڈ طویل عرصے سے غیر متحرک ہے اور بورڈ کی تشکیل کے بارے میں ہائی کورٹ میں کئی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ معروف سماجی جہدکار و پراوسی بھارتیہ ایوارڈ ڈی شہاب کوتور کی قیادت میں ایک وفد نے ریاض میٹرو کی افتتاحی روز میٹرو ریل میں سفر کیا۔ اس موقع پر ہندوستان سے آئی کانگریس لیڈر مسز بندو کرشنا بھی موجود تھیں۔ ریاض میٹرو کی جانب سے ہندوستانی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ وفد نے ٹرین سروس، میٹرو کے انتظامات اور عوام کے لیے ریاض سعودی عربیہ میٹرو کی جانب سے پیش کی جانے والی سہولتوں کی ستائش کی۔ مسز بندو کرشنا ان دنوں مختصر دورے پر ریاض آئی ہوئی ہیں۔
جنوبی ہند کی ایک اداکارہ شویتا شوانا نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ 32 سالہ شویتا معروف کنڑ اداکارہ تھی جو کہ فلم اور سیریز دونوں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ اداکارہ حیدرآباد کی گچی بولی میں واقع اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ ان کی نعش پنکھے سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ پولیس کو شک ہے کہ اداکارہ نے خودکشی کی ہے۔ شویتا کا تعلق ریاست کرناٹک سے تھا، تاہم وہ شادی کے بعد گزشتہ 2 سال سے حیدرآباد میں رہائش پذیر تھی۔ محکمہ ٹریفک سے وابستہ ٹریفک اہلکاروں کو صبح کے اوقات میں ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، تاہم کچھ ایسے ٹریفک پولیس اہلکار بھی ہیں جو صرف چالانات عائد کرنے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک ٹریفک کانسٹیبل نامپلی ٹریفک پولیس اسٹیشن کے قریب دیکھا گیا جو نیلوفر ہاسپٹل آنے والے مریضوں، تیمارداروں اور اسکول کو اپنے بچوں کو چھوڑنے آنے والے والدین اور سرپرستوں کی گاڑیوں کی تصویر کشی کرتے ہوئے نظر آیا، اور تصویر کشی بھی چھپ کر کی جا رہی تھی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سے عوام نے اپیل کی ہے کہ ٹریفک پولیس کی اس سیکرٹ مہم کا تفصیلی طور پر جائزہ لیں۔ رائے درگم پولیس نے دھوکہ دہی میں ملوث 4 افراد کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے قبضے سے 6 موٹر کاریں جملہ مالیاتی 2.50 کروڑ روپے برآمد کی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمین نے کار اونر سے رینٹ کے طور پر موٹر کاریں حاصل کی اور دیگر کمپنی کو جعلی RCs بناتے ہوئے یہ گاڑیاں حوالے کی گئیں، اور اونرز کی جانب سے گاڑیوں کی واپسی کے اصرار پر ٹال مٹول کی پالیسی اپنائی گئی۔ ڈی سی پی مادھو پور زون کی جانب سے اس سلسلے میں ایک پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے تفصیلات بتائی گئی۔ 10 نومبر کے دن پہ رائے درگم پولیس اسٹیشن کو 4 سے 5 وہیکل اونر آ کے ہم کو ایک درخواست دیے۔ اس میں ان کے جو وہیکلس ہے اس کو رینٹ میں لے کے، کار وغیرہ رینٹ میں لے کے اس کو دوبارہ ان کو دینے کے بجائے ریزنز بتا کے، نہیں تو فون نہیں اٹھا کے اس کو پوسٹ پون کرتے رہے۔ اس کے بعد آ کے پولیس اسٹیشن کو کمپلینٹ کریں۔ ہم ایک سپریٹ ٹیم بنا کے اس کے اوپر جانچ کیے تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ 4 لوگ ایک گینگ جیسے بن کے جوپڑی اوچا، تمڑولا ملیش، ساگر پاٹل اور جمنے انل کمار، یہ کارز کو اپنے دوسرے ڈرائیورز کو دے کے ادھر رینٹل چلا لیتے۔ ٹوٹلی 21 کار ریکوری کیے ہوئے ہیں۔ اس میں مہندرا تار 4، ماروتی سوزوکی ارٹیگا 10، ٹویوٹا انووا 1، سوئفٹ کراس 3، ہیونڈائی وینیو 1، ہیونڈائی i20 1 اور ہیونڈائی گرینڈ i10 1، کل ملا کے 21 اور سب کا ورتھ 2.5 کروڑ کا ہے۔ ان سب کو اریسٹ کیے اور یہ 21 کارز کی 21 کار کو ریکور کیے۔ اور ایک نہیں، ابھی تک اتنے ہیں، اور کمپلینٹ جو بھی آ کے دے گا تو اس کے دشا میں ہم جانچ جاری رکھیں گے۔ دکن این آر آئیز ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم سرما کی مناسبت سے بلینکٹ ڈرائیو کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس ڈرائیو کے تحت
शहर में ज़रूरतमंदों, गरीब गुरबा और यतीम और नादार अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम की जाएंगी। ट्रस्ट की माहाना मीटिंग ज़ेरी दफ्तर वाक़े रेती बावली में मुनक़िद हुई, जिसके दौरान ब्लैंकेट्स ट्रस्ट के अरकान के हवाले की गई ताकि वो अपने इलाक़ों में इसे तकसीम कर सकें। इस मीटिंग की सदारत चेयरमैन ट्रस्ट इंजीनियर सैयद अब्दुल कदीर खालिद ने की, जबकि इब्तिदा में सैयद कलीम ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम करते हुए अरकान का भी इस्तकबाल किया। उन्होंने माहाना रिपोर्ट भी पेश की। चेयरमैन सैयद अब्दुल कदीर खालिद ने अगले माह किए जाने वाले फलाही कामों के सिलसिले में कोर कमेटी से मंजूरी भी हासिल की। इजलास में कोर कमेटी अरकान के अलावा सरगर्म अरकान भी मौजूद थे। चेयरमैन सैयद अब्दुल कदीर खालिद ने बताया कि पहले मरहले के तहत 500 ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जबकि दूसरे और तीसरे मरहले के दौरान भी ब्लैंकेट ड्राइव जारी रहेगी। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार पे। तेलंगाना हुकूमत तजुर्बेकार नौजवानों को भी मुलाजमत फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का सिद्दीपेट में खिताब। सदर बीआरएस केसीआर कोई पौधा नहीं जो उखाड़ फेंके, कांग्रेस की तनकीद पर एमएलसी के कविता का जवाब। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। कांग्रेस हुकूमत की 1 साल की तकमील पर विजय उत्सवम के दौरान कई एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। धोखाधड़ी में मुलविस टोली गिरफ्तार, शिकायत पर रायदुर्गम पुलिस ने की कार्रवाई। बैन तबकाती शादी पर लेडी कांस्टेबल का कत्ल, पुलिस का मकतूला के भाई पर शुबा, मुख्तलिफ जावियों से पुलिस तहकीकात कर रही है। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।